¿Cuántos de los que estamos aquí How many of the ones that are here queremos ir a Miami? want to go to Miami? ¿Pero por qué queremos ir a Miami? But why do we want to go to Miami? Porque ya está It's the most famous resort y más completo and most de complete todo el mundo, of the whole world. que es Walt Disney. That is Walt Disney. Ese hombre, That man, en el principio, in the beginning, cuando él empezó when he started a idear, to idealize, a empezar a pensar, to begin to think, la gente decía, pero este hombre está loco. the people said this man is crazy. Porque él literalmente, Because literally, en su mente, in his mind, se había creado todo el parque de diversión. he had created the whole park. Se había imaginado He had imagined los niños correr. the children run. Se había imaginado He had imagined las caricaturas. the cartoons. Y usted me dirá, pero ¿cómo tú me estás hablando de Disney World? And how can you, and you could say, how Si can you todos speak to me sabemos if we know that Walt Disney, que detrás de los muñecos de Disney World that behind the cartoons of Walt hay Disney, cierto magia there's certain magic o brujería. or witchcraft. Pero déjame decirte algo. But let me tell you something. Investiga la historia. Investigate the En el story. principio In the beginning, no fue así. it wasn't like this. Este hombre This man incluso era cristiano. even was a Christian. Era una persona de la religión bautista He was a Baptist. que tenía sueños, That he had dreams. tenía anhelos, He had desires. quería hacer un lugar maravilloso. He wanted to do a wonderful place. Es tanto así And so much this que este hombre that this man pidió asked trabajo en una compañía de periódicos. asked for work in a newspaper Por company. este hombre But this man, le prohibieron entrar a la compañía de periódicos they forbade him to come into the newspaper porque ellos decían because they said que él le faltaba imaginación. that he lacked imagination. Imagínese usted, Imagine that. el mejor parque de la historia The best park de todo el mundo, in the story in the con, whole world, con las mejores atracciones, with the best attractions, la mejor tecnología. the best technology. A ese hombre To that man, se le dice they tell him que no tiene that imaginación he doesn't have y que lo que él imagination. está diciendo That whatever he's saying es disparate, is just nonsense. es una locura. It's just craziness. Y hoy And today, todo el mundo, everyone en toda parte del mundo, in all parts of the world quieren venir wants to a come Miami, to Miami, a ir a Florida, to go to Florida, para ir a Disney World to go to Disney, y tomarse una foto and take a picture con el ratón Mickey with Mickey y Mouse. decían que no tenía imaginación. And they said he lacked Y entonces yo imagination. digo, ¿y entonces qué pasó? So I say, so what happened? ¿Estaba loco? Was he crazy? ¿O simplemente él estaba adelantado a su época? Or maybe he was just ahead of his time. Estaba pensando diferente a su época. Maybe he was thinking different from his No time. estaba limitado a la ciencia He o a la wasn't- tecnología de ese momento. He wasn't limited to the science and technology of that ¿Sabe time. por qué? You know why? Porque la tecnología empieza aquí. Because technology starts here. No todo está creado. Not everything is created. No todo se ha terminado. Not everything has finished. Falta más. Something else is Si tú missing. eres parte de esa generación If you're not part of that generation que crees que puede marcar la diferencia that believes that you can mark that y que difference, faltan más cosas para crear, and there are still more más things missing, cosas que inventar, and there are still more things to create, entonces esta es tu noche. then today's your night. Otro hombre Another man que también se le creía que estaba loco, that they thought he was crazy. se le conoce He's known porque es un judío mezclado con alemán, because he's a Jewish mixed with a German. Albert Einstein, Albert Einstein, un científico a scientist que en su época that in his time se le creía que era un loco, they thought he was crazy, que no servía para nada. that he wasn't worth for anything. Incluso, Even so, déjeme darle un dato let me tell you a para thing. leer algo. I'm going to read something. Se dice en la historia de Albert Einstein The story says que este hombre no habló hasta los 4 años de edad that this man didn't speak until he was 4 years old, y no aprendió a leer y a escribir hasta los 7 años. and he didn't learn to read and write until he was 7. Lo que hizo que sus padres What made his parents y maestros and his teachers pensaran think que él estaba retardado mental. that he was mentally En retarded. otras palabras, In other words, que estaba loco. that he was crazy. Por ese hombre, But this man, por causa de su supuesta loquera, because of his craziness, fue expulsado was thrown out de la escuela. from school.
Y no se le permitió entrar ni siquiera al Politécnico allá en Alemania. And he wasn't allowed to come into the Polytechnic in Germany. Le tomó mucho tiempo It took him a long time para desarrollar to develop lo que es la física moderna, what is the modern physics, la teoría relativa. the theory Y of ese relativity. hombre And that man ganó won el premio the Nobel Nobel. Prize. No cualquiera ganó Nobel. Not everybody wins that. Solamente alguien muy brillante ganó Only Nobel. somebody who's really great. Y este hombre And this man se le conoce is known como el padre as the father de la física of moderna. physics, of modern Y usted me physics. dirá, ¿y por qué yo estoy hablando de esto? And you can tell me, why am I talking about Porque that? yo sé que se lo dan en su escuela. Because I know that's what they teach you in Y your tienen que school. aprender física. And you have to learn Y physics. tienen que saber quién era Albert Einstein. And you have to know who Albert Einstein Pero lo was. que no le dicen en su escuela, But what they don't tell you que este hombre is that this man era un retardado mental. was a mentally retarded person. Tenía problemas de aprendizaje. He had learning issues. Pero este hombre no se limitó. But this man was not limited. Tardó mucho, It took a long time. pero llegó But he got y there. cumplió su meta. And he fulfilled Y his se convirtió en el padre de la física. and he fulfilled his goal, and he turned out to be the father of physics. Y ganó un premio Nobel. And he won a Nobel Prize. Y ese hombre, And that man, hoy tenemos que aprender de él. we have to learn from El him. otro hombre The other man, es Isaac Newton. it's Isaac Newton, Fue un genio en las matemáticas. was a genius in math. Pero dice, But it says nunca fue bueno en la escuela. he was No. never good in school. Hello. Y cuando lo pusieron And when they put him, al mando de la granja familiar, and when they put him in charge of the farm, fue un total fracaso. was a total disaster. Su tío tomó el mando His uncle took control y lo envió a Cambridge, and sent him to Cambridge, donde desarrolló where he developed como uno de los más grandes científicos As one of de the- hoy en día. as one of the greatest scientists of today. Pero en sus inicios, But in his beginnings, este hombre this man era un fracasado, was a failure, era un bueno para nada, was good for nothing. no servía absolutamente para nada. He wasn't worth for anything. Pero este hombre But this man no se limitó, was not limited. no dijo soy un fracasado, He didn't say I'm a failure. he fracasado en todo lo que me han puesto, I have failed at everything I have done. he fracasado en la escuela, I have failed in school. sino que este hombre But this man, dijo yo voy a ser grande. he said, I'm going to be great. Y luchó por encima de lo que decía la gente. And he fought above whatever everybody else said. Y hoy se le conoce como un gran físico. And today he's known as a great scientist. El último, The last one, Thomas Edison. Thomas Edison. En los primeros años de su vida, The first years of his life, sus maestros his teachers decían would say que era un estúpido that he was a stupid. para aprender cualquier cosa. He was stupid to learn anything. ¿Cuántos hemos escuchado eso? How many have learned that or ¿A heard cuántos nos that? han dicho y nos han marcado? Tú eres un estúpido, How many have told us you are stupid? tú eres un tonto, You are dumb. no sirves para nada. You're good for nothing. Y aún nuestros propios And padres, even our own fathers, amigos, our own friends, familiares, our own family nos members, dictan they tell us y nos dicen and they dictate que no servimos para nada. that we're good for Y nothing. este hombre, And this man, a pesar de que dijeron que era un estúpido, even though they say he was stupid, para aprender, o escuchen bien, cualquier cosa, no sirve para nada. to learn anything, Dice este papel, it says here, dice su historia, his story says, su biografía. his biography. Fue despedido de su trabajo varias veces He was fired from his job many por no ser lo suficiente productivo. for not being so productive. Tuvo 1000 intentos He had thousands of trials, fracasados failures, como inventor de la bombilla hasta que finalmente trajo, as an inventor of the light bulb until finally, y por él, and through him, hoy conocemos we know lo que hoy nos está alumbrando whatever is lighting up y the lo way que hoy for us. conocemos como la electricidad. We know as electricity because of him. Un estúpido, A stupid person, un tonto, a dumb person, alguien que no podía aprender nada, somebody who couldn't learn anything, alguien que para su tiempo, somebody for that time, su sociedad, that society, su civilización that civilization decía would say y apostaba and would bet on it que no servía para nada. that he was good for nothing. Por este hombre But this man,
A pesar de que fracasó 1000 veces. Even though he fell many A times. pesar de que lo sacaban. Even though he was fired. Una y otra vez. One and another. Una y otra vez. One and another time. Él luchó. He fought. Y hoy And today, tenemos un legado que Él nos dejó. we had a legacy that Que es la he left electricidad. us, which is electricity. Jóvenes, ¿tú vas a permitir que te marquen porque dicen que tú no sirves para nada? Are you going to allow for people to mark you because they tell you you're good for nothing? Todos estos hombres All of these men eran tenidos como locos, were known for crazy, como estúpidos. for stupid. Pero déjame decirle algo. But let me tell you something. Yo conozco un hombre I know a man que es el más loco de todos los locos. that is the craziest of all the crazy people. Yo conozco un hombre I know a man que hizo lo que nadie haría en esta tierra. that did what nobody would do it on this earth. Póngase a empezar en esto. Start thinking about this. ¿Qué rey en esta tierra What king on this earth dejaría su trono would leave his throne para morir por ti? to die for you? ¿Qué rey en esta tierra What king on this earth dejaría su reino would leave his kingdom para morir por ti? to die for you? ¿Qué rey en esta tierra What king on this earth se haría pobre would make himself poor con toda la riqueza de su reino? with all the riches of his kingdom? Dejarlo todo Would leave everything por ti, for you para que tú fueras rico. so that you could be rich? ¿Qué rey en esta tierra puede hacer eso? What king on this earth can do this? ¿Inglaterra? England? ¿Qué rey? ¿España? What king from Spain? Ningún rey en esta tierra No reign on this earth. No king on this earth nunca never dejaría su trono, would leave his throne, dejaría su reino, would leave his kingdom, dejaría su riqueza would leave his riches por amor. for love. ¿Sabe por qué? You know why? Solamente alguien que está muy loco, Only somebody who's crazy enough, que esté desquiciado, that is demented, que le falte par de tornillos, that is lacking some screws, dejaría su reino, will leave his kingdom, su trono, his throne, su riqueza his riches por ti. for you. Cuando Albert Einstein When did Albert Einstein entregó su vida por un ser humano, give up his life for somebody else? entregó su vida por la ciencia, Gave up his life for science, pero nunca por un ser humano? but he never gave it up for somebody. Cuando Thomas Edison When did Thomas Edison entregaría su vida give up his life por un hombre, por una mujer? for a man or for a woman? Nunca, Never. pero sí por la electricidad, But yes, for the electricity. sí por cumplir sus sueños. Yes, for ¿Qué hombre en esta tierra, What man on this earth, como por ejemplo Walt Disney, like Walt Disney, dejaría todo Walt Disney, will leave all of Disney World, lo vendería todo, would sell everything, toda su riqueza, all of his riches, todo su poder, all of his power, todo su sueño, all of his dreams, para que hoy so that today tú y yo podamos estar aquí you and I could be here y ser sanos? and be saved. Por más loco que yo estaba, However crazy they were, nunca they would never harían algo semejante. do something like this. Por el hombre que te estoy hablando, But the man I'm talking to you about lo tenía todo. had everything. No le hacía falta nada. He didn't lack anything. Tenía su reino, He had his kingdom, tenía su trono. he had his throne. Por un día se le metió una locura. But one day he got crazy. Un día se le metió una locura One day he got crazy. y se volvió loco por ti. And he turned out to be crazy for you. No, tú no me estás escuchando. No, you're not listening. Y se volvió loco por ti. And he turned crazy for you. Y se volvió loco por ti. And he turned Y crazy. se volvió loco por And ti. he turned crazy for Y you. él dijo, dejaré mi And trono, he said, I'm gonna leave my throne. dejaré mi reino, I'm gonna leave my kingdom. dejaré todo. I'm gonna leave everything. Y si es necesario,